अर्घं इन्द्रायदशनि फलभ्ये नमः एष अर्घं इन्द्रायदशनि फलभ्ये नमः एष गन्धपुष्पे इन्द्रायदशनि फलभ्ये नमः एष गन्धपुष्पे इन्द्रायदशनि फलभ्ये नमः एष गन्धपुष्पे इन्द्रायदशनि फलभ्ये नमः एष बिल्लवृक्षे नमः एष अर्घं बिल्लवृक्षे नमः एष अर्घं बिल्लवृक्षे नमः एष अर्घं बिल्लवृक्षे नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लवृक्षे नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लवृक्षे नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लवृक्षे नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लवृक्षे बिल्लवृक्षे नमः एष पद्मं ब्रह्मपुत्र वटके नमः एष पद्मं ब्रह्मपुत्र वटके नमः एष पद्मं ब्रह्मपुत्र वटके नमः एष अर्घं ब्रह्मपुत्र वटके नमः एष अर्घं ब्रह्मपुत्र वटके नमः एष अर्घं ब्रह्मपुत्र वटके नमः एष गन्धपुष्पे 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 बिल्लवृक्षे ब्रह्मपुत्र वटके नमः एष पद्मं सर्वदेवभ्यो नमः एष पद्मं सर्वदेवभ्यो नमः एष पद्मं सर्वदेवभ्यो नमः एष अर्घं सर्वदेवभ्यो नमः एष अर्घं सर्वदेवभ्यो नमः एष अर्घं सर्वदेवभ्यो नमः एष गन्धपुष्पे सर्वदेवभ्यो नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लवृक्षे सर्वदेवभ्यो नमः ओम आगच्छ भगवान सर्वदेवभ्यो जगाच्छि जगाच्छि इहतिष्ठ इहतिष्ठ अर्थतिष्ठ सन्निधान कुरु मम पूजा ग्रहणम् এখানে কোথায় না ইয়ে ছিল সিঁদুরের কথাটা চন্দন এনেছো দাদা চন্দন এনেছো ओम स्वस्ति সংকল্প হবে কার নামে কবিতা একদম হাত মুখ ধুয়ে আসো ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি বলবে নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু লিখে নাও কোনো কিছু না পড়ে মুখটা মুছে নাও মুখটা মুছো হ্যাঁ ব্যাস আবার হাতটা ধরে হাত ধরে না হাত জোর করবে বলবে ওম তদ বিষ্ণান পরমং পদ সদা পশ্যন্তি সূরায় দিবেব চক্ষুরাদত ওম অপবিত্র পবিত্রগণ সর্ববস্ত্রাণাং গতঃ পিবা যস্মে পুণ্ডরীকাক্ষাং স অভ্যন্তর তরে শুচে আবার ওম নমঃ দিব্যাস্য তিন ব্রাহ্মণে ভাষ্যতে বিষ্ণুর তেজসে জগৎ সাবিত্রায় সুচায়ে সাবিত্রায় ব্রহ্মদায়িনে এতমর্গ শ্রী সূর্যায় নমঃ ওম এই সূর্য সহস্রার্যে বিষ্ণুর তেজসে ওম দেবাকুসুম সংকাশ্যপ্য মহাধূতে ধন্তারি প্রাণতহস্মে দিবাকর ওম অখণ্ডল মণ্ডলকর ব্যাপ্তং যেন চরাচর তৎপদে দর্শিতং যেন তস্মে শ্রী গুরুবে নমঃ গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্মে তস্মে শ্রী গুরুবে একটা কাঁচা টাকা নেবে
ষষ্ঠী তিথি, তোমার নাম বলো, তোমার গোত্র বলো। কাশ্যপ গোত্র, কাশ্যপ গোত্র। দাসস্য শুভ ব্যবসা আরম্ভ হেতু গণেশাদি পূজা, নানাদি পূজা, শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা গাং গণেশায় পূজা কর্মাহং করিষ্যামি। তাহলে হাতে কোনো নমস্কার করো, করে তোমার যা মনোবাসনা আছে, যা আরেকটা নেবে কাছে ধরো। বলবে ওম বিষ্ণু তৎসৎ বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথি বাপিকর কাশ্যপ গোত্র দাসস্য শুভ ব্যবসা আরম্ভ হেতু গণেশাদি পূজা, নানাদি পূজা, শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা গাং গণেশায় পূজা কর্মে বস্ত্রদান কর্মাহং করিষ্যামি। বস্ত্রদান স্পর্শ করে সাইডে রেখে দাও, সামনে রেখে দাও। রেখে দাও সাইডে। একটু উল্লেখ দেবেন এই শপথ ও নমঃ শ্রী সিদ্ধিদাতা সিদ্ধিদাতা গঙ্গেশায় নমঃ এসো গন্ধপুষ্পে শ্রী সিদ্ধিদাতা গঙ্গেশায় নমঃ এসো গন্ধপুষ্পে বিল্লপত্র শ্রী সিদ্ধিদাতা গঙ্গেশায় নমঃ নবচরণদেবী সিদ্ধিদাতা গঙ্গেশায় ইহগচ্ছ ইহগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ অত্যাদিষ্ট সন্নিধান করো মম পূজা গ্রহণাম শ্রী সিদ্ধিদাতা গঙ্গেশায়। एष पद्मं कुच नैवेद्य नमः एष पद्मं कुच नैवेद्य नमः एष पद्मं कुच नैवेद्य नमः एष अर्घं कुच नैवेद्य नमः एष अर्घं कुच नैवेद्य नमः एष अर्घं कुच नैवेद्य नमः एष गन्धपुष्पे 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 बिल्लपत्रे कुच नैवेद्य नमः एष पद्मं पंचफले नमः एष पद्मं पंचफले नमः एष पद्मं पंचफले नमः एष अर्घं पंचफले नमः एष अर्घं पंचफले नमः एष अर्घं पंचफले नमः एष गन्धपुष्पे पंचफले नमः एष गन्धपुष्पे पंचफले नमः एष गन्धपुष्पे पंचफले नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लपत्रे पंचफले नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लपत्रे पंचफले नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लपत्रे पंचफले नमः एष पद्मं पंचमिष्टाय नमः एष पद्मं पंचमिष्टाय नमः एष पद्मं पंचमिष्टाय नमः एष अर्घं पंचमिष्टाय नमः एष अर्घं पंचमिष्टाय नमः एष अर्घं पंचमिष्टाय नमः एष गन्धपुष्पे पंचमिष्टाय नमः एष गन्धपुष्पे पंचमिष्टाय नमः एष गन्धपुष्पे पंचमिष्टाय नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लपत्रे पंचमिष्टाय नमः एष पद्मं श्री सिद्धिदाता गङ्गेशाय नमः एष पद्मं श्री सिद्धिदाता गङ्गेशाय नमः एष पद्मं श्री सिद्धिदाता गङ्गेशाय नमः एष अर्घं श्री सिद्धिदाता गङ्गेशाय नमः एष अर्घं श्री सिद्धिदाता गङ्गेशाय नमः एष अर्घं सिद्धिदाता गङ्गेशाय नमः एष गन्धपुष्पे 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 बिल्लपत्रे सिद्धिदाता गङ्गेशाय नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लपत्रे श्री सिद्धिदाता गङ्गेशाय नमः एष गन्धपुष्पे बिल्लपत्रे श्री सिद्धिदाता गङ्गेशाय। বইটা যে আসলো না এখন লাগবে।